फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग देखो आज कौन है बरा गुगुनी ये लोकटा देख नानी बर्तमान आसी बरा गुगुन समस्त तुम मैंने खाई सारे ना तोर संक्रांति तू खाऊ पूरा दुकान गुगुन हो जाए तू तो खाई लो आ कम हाँ जेहेतु आज संक्रांति नानी संक्रांति चलती उपास हाँ मस्त अच्छे केतुरा देलु आ छटा दे ना बोले सातटा दे दू तीनटा दे तो सो फ्रेंड्स देखो आज पूरा गरम गरम बरा गुगुनी तो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी वार्ता ब्लॉग। तो सांग मैंने बर्तमान एपटे खाई बस मो साइड किए अच्छा देखो नानी आसी नानी तरफ बरा गुगुन ढाई कहीं कौन मैडम कहे मैडम मो सामने बस खाई सारे मुझे लेट रे खाऊँ तो भौणी आसी तो से भाज सब चलती आ देख देख आपण मानकर गेली भाउज को देखो गेली भाउज ये बरा गुगुंडा भी चलती एपटे पुणी गेली भाउज कौन प्रदर्शन कर पुणी कौन है देखा कौन चलती जेहेतु सांग मैंने आपण मैंने आम चैनल जाइए चेकआउट करदे आगरू गोटे आमर सर्ट पकड़ा आम भाणीजी कह माई टे मंचूरन करन मंचूरन हो जाता तार पसंद आसी आज लंग ब्लॉग रे भी मंचूरन हम भाणीजी पसंद रे सब तले देखा जेहेतु ऊपर घर को जाइए एपटे सब पत्र को भी माई काटिया लगी भाणीजी पसंद आज मंचूरन करेंगे नहीं नानी आज आसी चलती बरा गुगुनी सब सका उठे अपा तुम पे मिठा खारा कौन देवे आटा पर रिविल हम आ सांग मैंने आपण मैंने जो बहुत मात्रा रे कमेंट कर तार गोटे पॉजिटिव आपण मैंने बुझी जातु पॉजिटिव न्यूज़टा कौन से नानी आसी आगु आगु आम सब जनइबू चल मुझे खाई दौचे मैडम काम लगी मुझे तुमको पचार खाओ कि न खाओ कौन कर कटलेट हम कटलेट बरा कटलेट है सांग मैंने ए लोक सब रिविल कर दो वेटिंग कर आवश्यक ही ना मु कहली मैडम कौन कर पर जन कि जन छाड़ आज टे मंचूरन हम माई मंचूरन करेंगे भाणीजी पसंद बुझीपार तो चल कम्प्लीट कला देखा खाइब न मु खाई दौचे है क्या रेकर्डिंग है नील कौन हाँ कौन तो वर्तमान चलती आमर कौन तैयारी चलती वर्तमान भाणीजी पसंद रे माई कर मंचूरियन तो सब कैप्सिकम कटा चलती वर्तमान आ सब बरा फरा खिया सरला एपटे चलती नानी शिखौची माई भाणीजी तैयारी कर बेलू माई मास्टर माई की आउ माँ झील को आउनी मत तो किसी मुझे खाई टेस्ट भल हो मंद हो कही भल जहाँ कहीदे पड़े भल ना माई पिटी पक मत भाईना खाई पी बरा खाई शोई पड़े एबे पूजा आमर कह भल हो मंद हो सी खराब होते भल कह माई सपोर्ट ना पूजा पूजा संगात खराब क्यों टेस्ट एपट सेपट बिगड़ जाए लूण लंका
କିଛି ହଉନି ମାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ମଟନ କ'ଣ ମାସନ୍ଦ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହେଲେ ମଟନ ନାଲି ନାଲି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟାକୁ ଟମାଟୋ ମୋର ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୋର ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ମାଇଁ କହିଦେଉଛି ତମର ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇଲ କହୁଛି ତମେ ତ କହିଲ ଏଇଟା ତମର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋର ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ମନା କରୁଛ ହଁ ଚାଲିଛି ସେପଟେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କଟା ଚାଲିଛି କ'ଣ କହୁଛ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତମେ କହିଲ ଏ ଯେଉଁ ନାଲି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଜାଗାଟି ତମର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଟମାଟୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆରେ ନାଲି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନାଲି ଟମାଟୋ ନାଲି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲେ କାଳେ ମୁଁ ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆଇଛି ତ ନାଲି କଲର୍ କହୁଥିଲି ମାଇଁ ଭାବୁଛୁ ଦେଖିଲ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପିଆଜଟା ଧରି ଆଇଲେଣି ନା ପୂଜା ମାର ତୁ କ'ଣ ବସିକି ପିଆଜ ଫିଆଜ ଟିକେ କାଟି ମାଇକି ହେଲ୍ପ କଲା ତ ମାଇଁ ପେସେଣ୍ଟଟା ମୋଟି ହେଇଗଲାଣି ପେଦୁ ହେଇଗଲାଣି ତୁ ଟିକେ କାଟିଦେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଭାତ ଡାଲି ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଇଏ ଆମର ରହିଲା ବରା ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ ଆଉ ବରା ସରିନି ଇଏ ରହିଲା ମଞ୍ଚୁରନ ମାନେ ଭାତ ଡାଲି ଶାଗ ଭଜା ସହିତ ମଞ୍ଚୁରନ ଖିଆ ହବ ମାନେ ଆଜି ଆମର ଆଇଟମଟା ହେଉଛି ମଞ୍ଚୁରନ ତରକାରୀ ଆଙ୍କ ମାଇଁ ଭଣଜି ଖିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏମିତି ମଞ୍ଚୁରନ କ'ଣ ଏମିତି ପଳେଇ ବୋଲି ଲୋକ ମଞ୍ଚୁରନ କରୁଛନ୍ତି ପଳେଇଲେ କାନ୍ଦୁନ ମାନେ ବାବା ଗାଁରେ ମୁଁ 3 ଦିନ ପରେ ଯିବି କେଉଁ କାନ୍ଦି ମାଇଁ ଭାଣିଜି ସବୁ ସଫା କରିଦେଲି ମାମୁଁ ଟିକେ ହେଲେ ଡାକୁନି ଗରମ ଗରମ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହଁ ଭାଇନା ଡାକିଲେଣି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେ ଓ ଏବେ ଖୁଆଇ ନଥିଲା ମଞ୍ଚୁରନ ବୋଲି ଖୁଆଇ ଦଉଛି ମାଇଁ କହିଲା ହେଲେ କାଇଁ ଇଆଡ଼େ ଅନେକ ଟାଟା କରିଦେଇଛି ଗଦୁଣି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରି ଆମ ଗାଁରେ ନୁଚିକି ଅଛି ବାବା କହେ ଭଲ ହେଇନି ଆଉ ଥରେ ରୋଷେଇ ଅଧିକ ମାଇଁ ତୁ ଆଉ ଥରେ ତମେ 3 ଜଣ ଆଉ ଥରେ ରୋଷେଇ କରିବ ଆଉ ବାବା ଭଲ ହେଇନି ମାନେ ଆଉ ଥରେ ରୋଷେଇ କରିବ ନା ଏବେ ତମେ କରିବ ନା ମତେ ଭଲ ହେଇଛି ଯେ ପେଟ ଫୁଲ ବାବା ପସନ୍ଦ ହେଇନି ଆଉ ଥରେ ରୋଷେଇ କରିବ ହଁ ଭଲ ହେଇନି କେ ଦେଖ 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 ହେଇଛି ସେ ମଞ୍ଚୁରନ ଭାତ ଖାଇଲାନି ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ହେଇନି ମଞ୍ଚୁରନ ସହିତ ଭାତ କିଏ ଖାଉଛି ଆମେ ଖାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ